untuk yang sesi kedua kita akan berdiskusi dengan Claude Ralui yang berbicara tentang teknik dan petang pedagogik. Ya. Bon, c'est pour la première partie. On termine, c'est pour la première partie. On continue la deuxième partie avec Claude Ralui. Mais s'il y a une ou bien d'autres questions, n'hésitez pas d'écrire dans le chat et Claude Azema va répondre. Ya, jadi untuk yang sesi pertama sudah selesai. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan diketik saja di chatting ya, di chatting nanti akan dijawab oleh Claude Azema. Ya, Claude Azema. Jadi sekaligus kalau jawaban tertulis nanti bisa kita jadikan sebagai referensi. Termasuk tadi yang dibacakan kan ada aturan-aturan juga. Mungkin kalau di tim arbit kita mungkin sudah punya ya, mungkin di Bu Indri CS mungkin sudah ada aturan-aturan seperti itu, mungkin nanti bisa kita tanyakan. Tapi kalau tidak bisa kita minta ke Azema ya untuk yang ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan. Termasuk kasus-kasus itu biasanya kan banyak itu koleksi-koleksinya, cuman dia tadi ini banyak sekali kan seperti itu. Nggak apa-apa kalau misalnya bisa di copy, dikirim ke kita melalui chatting atau apa, silakan. Oke, saya akan coba ketikkan. Oke, baik. C'est pour on termine, c'est pour la première partie. Merci Claude Azema. Ensuite, on va continuer, c'est pour la deuxième partie. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, sesi yang kedua, yaitu dengan Claude Ralui. Claude Ralui, tu es là? Je suis là. Good morning, good evening for everybody, and okay. Thank you to this organization. Thank you as the president, Saleh, Andy, and Ramdam for this webinar. Nice to meet you. Also. It will be good to see you again. Yes. Okay, start. Okay, good. Okay, tu peux commencer. Oui, you can start, yeah. You can start now. Okay. Je vais vous quitter un petit moment pour aller chercher mon pain, mais je reviens. Ok, d'accord. Okay, yeah. Pas trop cuit, hein, pas trop cuit. Hein. Okay. Tu veux que je commence, Andy? Okay, yeah, okay. Okay, it's a very nice moment to be with you to talk about pétanque, and I think it's a very good opportunity for developing pétanque as the rules and also the pedagogy, and I think. It will be better that I ask to your question about training, about psychology, about tactic, about all the question you need, than to make formation about the formators. I think is better to exchange. Andy, je pense que c'est mieux qu'il y ait des questions et des réponses, non? Oui, bon, peut-être si tu peux expliquer un petit peu c'est quoi pétanque, peut-être bien c'est quelle technique dans la pétanque, ou bien c'est la technique CEP. Ok. For the people, for everybody, the CIP is the official training center in the world, and we create with our president, your president, the CIP Indonesia, in order to develop the pedagogy with the same method, same material, and also to promote like that better pétanque in around Indonesia. Because with my experience in
a long time ago. I observed that in many countries, it's difficult to structure the development of the pedagogy with good manner. And for that, thank you for Andy Ramdam, the president, to accept this idea to have a pedagogic structure to help you to train correctly with good informations. Pétanque, it's for me not only a sport, it's also a philosophy. That signifies if you have to imagine pétanque as a manner to live differently, is a social way, is human way, and also for everybody. For each... Qu'est-ce qui se passe? Okay, c'est bon, peut-être. Okay. I think for each person is also a manner to have a better knowledge of himself, to control his own emotions, to have a good relation with the others, and also to have a fair play in the life way. For that, pétanque is not for me only a sport. Is a lot of knowledge, and for that, it's very important to have a method and a good approach about this sport. Is the way of the CIP, and I trip a lot with my friend Claude Azema in order to develop this idea and not to make the one to be only une seule chose, quoi, de faire simplement un coup, mais simplement de développer avec une cohérence. And, voilà. Quelles sont les questions qui peuvent être posées? What you need about information for your training, about the pedagogy, about the mental preparation, about what you need exactly, and I can ask for all the questions for the participants, from the participants. J'attends les questions s'ils en ont. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan. Bon, je vais lire. I want to. Somebody already sent the question to me, so I will forward to you. Yeah, je vais transmettre. Il y a quelqu'un qui veut savoir. C'est le programme, c'est l'entraînement de la physique, c'est pour jouer la pétanque. Et c'est la question de Monsieur Alfred ya, dari Alfred from North Sulawesi ya, dari Pak Alfred itu. C'est quoi, c'est l'entraînement de la physique et mental de la pétanque. C'est comme ça. Alors, je vais parler en français, c'est plus simple, hein, peut-être. Oke, dia akan jelaskan bahasa Prancis lebih mudah katanya. Oke, ya. Alors, la question est très intéressante. Ya, pertanyaannya sangat menarik. Il y a plusieurs aspects. Un sportif est fait de physique et de mental. Mais il ne faut, et bien sûr que la préparation physique est importante. Là, on ne parle pas de technique, on parle de préparation physique. Mais la préparation mentale aussi est très importante parce qu'il ne peut pas y avoir de joueurs de haut niveau
sans une bonne condition physique associée à une bonne préparation mentale. Donc il faut ni négliger la préparation physique, ni négliger la préparation mentale. Après, je peux expliquer comment il faut procéder si ça peut intéresser. Alors là, tu veux que je continue là-dessus? Tu m'entends? Oke. Ya, ini intinya yang barusan dijelaskan oleh Claude dari Pak Alfred menanyakan bagaimana untuk pelatihan fisik dan bentuk latihan fisik dan mental petangnya. Jadi sebelum dijelaskan ke bentuk latihan fisik, saya jelaskan bahwa memang fisik dengan mental itu sangat berpengaruh di dalam olahraga petang. Persiapan fisik itu bisa terlepas dari persiapan teknik. Namun persiapan fisik yang baik itu akan berpengaruh terhadap mental yang baik. Oke, bon, j'ai déjà expliqué, mais il veut savoir est-ce qu'il y a l'entraînement physique spécifique, c'est pour la pétanque ou bien c'est comment? Alors, d'abord, il y a l'entraînement physique en soi, c'est-à-dire les échauffements des différentes parties musculaires du corps. Donc ça, je sais qu'en Indonésie, vous le faites. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la préparation technique. Il faut faire une différence entre la préparation physique et la préparation technique. La préparation physique, c'est l'échauffement de l'ensemble des muscles du corps. La préparation technique, c'est se préparer à apprendre à bien assimiler, à bien maîtriser les différentes techniques, que ce soit de poing ou de tir ou de lancer de but. Donc, dans ce cadre-là, on met en place, comme on a pu faire ensemble déjà, des ateliers spécifiques pour les techniques de poing et des ateliers spécifiques pour les techniques de tir et des ateliers spécifiques pour le lancer de but. Et c'est ça, oui. Et c'est ça aussi, c'est pour le physique. C'est pour le physique ou bien c'est pour le technique? Et alors, c'est pour le physique? Le physique correspond, ça peut être du footing, ça peut être de l'échauffement des muscles, de l'assouplissement, du stretching. Ça, c'est le bien-être du corps. Mm-hmm. C'est être bien dans son corps physiquement. Donc là, une fois qu'on est bien physiquement dans son corps, on va pouvoir aborder. Ah oui, Claude, oui. Attendez. Peut-être donc ce qu'il veut savoir, c'est l'entraînement, c'est pour avoir un bon performance, endurance ou bien quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a? Bien sûr, il faut faire du footing, il faut faire des assouplissements, il faut apprendre aussi, pour avoir de l'endurance, savoir respirer. Savoir récupérer, savoir maîtriser son rythme cardiaque par la respiration. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans tous les sports. Après, sur le côté technique, ça c'est autre chose. Donc, ce qu'il veut savoir premièrement, c'est pour l'entraînement physique. C'est par exemple, il doit courir tous les jours, 30 minutes, ou bien c'est combien de minutes, c'est pour un joueur national. Il faut que s'il y a une préparation nationale, comme tu le faisais si bien, il faut qu'il y ait un footing d'au moins d'une petite heure, enfin 40 minutes, et ensuite on récupère et on fait des assouplissements mais toujours en souplesse. Lorsqu'on fait une préparation physique, il faut pas, parce que la pétanque c'est aussi un sport qui demande de l'harmonie et de la souplesse. Si on fait des échauffements très durs, on va aller à l'encontre de la souplesse du geste pour lancer des boules.
Oke, ya, oke. Baik Pak Alfred, yang tadi ditanyakan oleh Pak Alfred, apakah ada bentuk latihan fisik khusus dan mental khusus untuk bermain peta? Ya, betul Pak, disebutkan oleh Klub Role, memang ada bentuk latihan petang khusus, fisik khusus untuk bermain petang. Mengapa? Karena olahraga petang ini kan olahraga yang harmonis dan supres itu maksudnya lembut, jadi bukan olahraga yang keras. Sehingga dalam bentuk latihan fisik pun dia harus menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang ada di peta. Jadi dia contoh boleh dengan kegiatan fisik yang sifatnya umum seperti untuk menjaga endurance daya tahan, tetapi juga latihan fisik yang dikaitkan dengan teknik. Misalnya barusan dicontohkan bagaimana dia dengan latihan fisik tapi dalam bentuk pointing, latihan fisik dalam bentuk shooting. Nah, tapi di situ harus ada keharmonisan, kelembutan, dan tidak ada unsur betul-betul fisik dalam arti muskular. Jadi betul-betul mengandalkan power itu hampir tidak. Ya, itu dari penjelasan dari. Ya. Terus untuk latihan mental ada, itu dia memberi contoh selain dengan pembinaan mental, juga dengan sistem pernafasan itu juga bisa merupakan salah satu bentuk latihan mental. Je vais te donner un exemple. On dit, par exemple, avant une compétition de pétanque, Yeah. Il faut pas aller nager. Parce que si tu fais de la natation avant de faire une compétition de pétanque, mais je parle rapproché, hein, forcément, tu vas avoir tes muscles qui vont pas être toniques. Tu vois, ils vont être trop souples. Parce que dans l'eau, l'eau va être un facteur trop relaxant pour ensuite pratiquer la pétanque. Tu peux le faire en entraînement avant, mais normalement, mais pas avant une compétition. Oke, ya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang lain, untuk yang fisik itu barusan Claude mencontohkan, silahkan dengan fisik apapun tidak masalah, tapi jangan fisik yang di air, contohnya misalnya dengan renang. Nah, renang itu boleh kalau dilakukan jauh-jauh hari sebelum pertandingan, tapi kalau menjelang pertandingan tidak disarankan untuk renang, karena gerakannya sangat berbeda dengan gerakan petak. Oke. Ya, Pak Alfred, mungkin itu yang dari Claude ya. Jadi untuk latihan fisik bisa dengan latihan endurance. Terus untuk kaitannya karena olahraga petang ini disebutkan itu harmonis, nah, sehingga tidak bisa tersendiri. Jadi hanya fisik saja. Jadi tetap ada fisik langsung digabung dengan teknik. Bagaimana bisa latihan fisik dan teknik? Dicontohkan misalnya dengan pointing dalam durasi yang lama, terus shooting dengan durasi yang lama, tapi di situ bukan diambil dari powernya, tetapi tetap dengan suppressnya atau dengan kelembutannya, dengan touchingnya. Okay, thanks so much, Coach Claude. Happy to see you. Ya, oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Claude, il y a une question de bon, est-ce que tu peux ouvrir ton portable? Bon, je vais t'envoyer, c'est parce que il a écrit en anglais. Peut-être tu sabar ya. Saya akan kirim ke Claude karena ini pertanyaannya dalam bahasa Inggris, yaitu dari Julfikar ya, dari Julfikar dari Bandung. Ini akan saya kirim ke Claude Sema. Jul menanyakan dia bermain petang selama 1,5 tahun dan dia mengamati mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Terus pertanyaannya bagaimana dia membuat lebih konsisten dalam melempar dan shooting di petang. Mungkin akan dijawab oleh Claude. Jadi bagaimana membuat lemparan dan shooting itu lebih konsisten. Sur WhatsApp, tu me l'envoies là? Oui, c'est ça. Oui. Alors.
Baik, sambil ada persiapan pertanyaan, kalau ini berkaitan, silakan Pak ya, kalau misalnya ada teknik atau mungkin sistem latihan atau mungkin program-program apa yang perlu ditanyakan atau didiskusikan dengan Ruth, silakan. La première question, c'est de savoir comment je peux être régulier dans ma façon de lancer les boules. Yeah. Et là, on voit surtout, on parle de tir. Alors déjà, la première chose qu'il faut en matière de pétanque, quand on s'entraîne, il faut déjà penser à bien pointer. Parce que la plupart des joueurs de pétanque n'ont dans la tête que le tir. Alors que la pétanque, c'est un ensemble, tir et point. Et dans la méthode du CIEP, si vous envoyez bien une boule dans une donnée, c'est en définitive que vous êtes précis et donc que vous êtes capable aussi de bien tirer. La notion d'envoyer une boule dans une donnée, je vais essayer d'être clair en dit, hein, c'est beaucoup moins agressif que lorsqu'on veut tirer. Pour justement, moi ce que je conseille, c'est ce qu'on fait, c'est déjà ne pas mettre une boule lorsqu'on veut tirer, mais mettre par exemple un petit pneu pour supprimer cette notion d'agressivité. Parce que l'agressivité nuit à la régularité. Si on veut être régulier, il faut apprendre à être souple, à poser sa boule sur l'autre. C'est ce qu'on peut faire en envoyant la boule dans un pneu ou en envoyant ensuite la boule dans une donnée. La donnée pouvant être la boule. Tu as compris ce que je veux dire? Je veux dire par là, c'est que la notion de tir est une notion rectiligne. Dans la tête, lorsque tu dis « je vais tirer », c'est une notion de ligne droite. Donc, c'est une notion agressive. Avec un pistolet, on tire droit. Avec un arc, on tire droit. La notion, pour être régulier, il faut apprendre à penser, donner l'information à son cerveau que je vais poser ma boule sur l'autre, donc que je vais faire une ligne courbe. Et là, on va pouvoir travailler la régularité. La régularité aussi va s'acquérir par la notion de distance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire on commence déjà à bien tirer à 6 mètres. Quand on tire bien à 6 mètres, on fait 7 mètres. Quand on tire bien à 7 mètres, on revient à 6 mètres. Et ensuite, on fait 7 mètres et après 8 mètres. Quand on est régulier à 8 mètres, on recommence 6, 7, 8 et ensuite on va à 9. Ce qui veut dire qu'il faut faire les choses progressivement. Et après, lorsqu'on est dans une préparation de haut niveau, on crée des ruptures de distance, 6 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 9 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Voilà un peu une façon de se préparer, mais il ne faut pas oublier le point. Voilà, j'espère avoir répondu à sa question. Attends, déjà, tu peux... Pour la première partie, voilà. Tu veux que je te réponde tout de suite à la deuxième? Non. Bung Juve sedikit ya, Bu. Ya. Baik, tadi yang ditanyakan oleh Jul, bagaimana dia bisa, dia sudah belajar bermain petang 1,5 tahun. Terus bagaimana kedepannya agar dia lebih konsisten dalam melempar. Jawaban dari Ruth. Di dalam bermain petang, kita terkadang di otak kita itu shooting itu berarti harus jadi sama dengan orang menembak. Ya. Karena di dalam olahraga petang itu berbeda. Ya. Petang itu shooting dengan poin itu menggunakan teknik yang sama. Itu teknik curve kata dia. Jadi lengkung. Ya. Jadi petang itu kita bukan melempar bola, tetapi menghantarkan bola. Jadi entah itu dia shooting ataupun poin itu sama. Yang membedakan apa? Landing point. Nah, landing pointnya saja. Ya.
kalau landing pointnya ground, ya, landing pointnya ground. Tapi kalau shooting, landing pointnya bisa bola, bisa jack, bisa ground. Nah, itu yang membedakan. Tapi untuk tekniknya sama. Jadi shooting di petang itu bukan seperti pistol, tuh lurus, tapi tetap curve. Jadi sama. Ya. Apabila dia sama, maka hilangkan sifat yang bahwa shooting itu agresif. Begitu kita bermain petang main agresif dengan power, itu akurasi pasti akan hilang. Begitu hilang, regularitinya regularity itu kebiasaannya atau rutinitasnya itu jadi akan hilang. Ya, otomatisasinya itu akan hilang. Otomatisnya akan hilang. Kalau dia dengan agresif. Nah, di situ perlu softness, kelembutan. Ya kan? Cool. Terus bermain petang itu harus bertahap. Nah, bertahap. Nah, contoh misalnya kalau misalnya ada shooting atau painting itu bertahap. Misalnya dari 6 meter, dari yang mudah ke yang sulit. 6 meter, matang, lanjut ke 7 meter, 7 meter matang, kembali ke 6. 6, matang lagi, 7, 8, ulangi lagi, 6, 7, 8, lanjut ke 9. Jadi secara progresif. Apabila itu dilakukan secara kontinu, dengan teknik yang benar, maka dia akan progres dengan baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Claude, intinya seperti itu. Mungkin ada yang akan menambahkan atau mungkin masih akan ada yang ditanyakan? Je vais rajouter quelque chose, Andy. Ya, il y a qu'à observer tous les sports. Les gens qui sont les plus performants, les plus réguliers, sont des gens qui font les choses d'une façon qui paraît très normale. C'est-à-dire, par exemple, un joueur de football, quand il shoot dans le ballon, on n'a pas l'impression qu'il shoot dans le ballon. Il n'y a pas il y a aucune agressivité, tu vois. C'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est pour ça qu'il faut essayer de supprimer toutes les tensions musculaires qu'on peut avoir pour être efficace sans forcer sur les tendons, les muscles, etc., les rigidités. Oke, nah jadi barusan ditambahkan lagi, jadi jadikan bahwa berpetang itu sesuatu yang memang sudah bagian dari hidup. Jadi akan kita laksanakan secara alami. Jadi apabila kita laksanakan secara alami, itu tidak seperti itu harus dengan power, harus itu tidak. Tidak apa-apa, itu seperti biasa. Tadi contohkan seorang bermain bola, dia akan shooting dengan bola. Ya memang kalau kita lihat power, tapi di situ dia sudah tetap dengan soft. Nah, apalagi petang itu apabila dia sudah melaksanakan bahwa petang itu dianggap sebagai sesuatu yang bagian dari hidup dia berarti akan melakukan itu secara normal. Jadi tidak ada agresivitas. Begitu ada agresivitas berarti tidak ada otomatisasi. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Ya mungkin bapak-bapak di sini kalau pelatih mungkin sudah menyadari ya. Lihat saja kalau misalnya dari atlet kita, apabila dia menggunakan power, itu pasti akurasinya akan berbeda dengan dia kalau dengan menggunakan dengan kelembutan. Ya, entah itu poin, entah itu shooting. Et je vais rajouter quelque chose encore, parce que c'est une question qui est très intéressante. Yeah. Lorsqu'on parle de régularité, souvent on parle de principe de répétition. Alors, la répétition, bien sûr que c'est nécessaire pour s'habituer à être régulier en tirant, notamment au tir, c'est important. Mais il ne faut pas que ça soit une répétition militaire. Excuse-moi de dire ça, Andy. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une répétition de tir, mais qui se fasse en essayant de trouver l'harmonie du corps. Il ne faut pas que ça soit une cadence. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les tirs se répètent, mais dans une harmonie du corps, et non pas dans une obligation de faire une cadence de tir importante. Parce que souvent, les entraînements à la pétanque, on voit il faut tirer 100 boules. Non, il vaut mieux en tirer
tirer 100 boules dans une heure, mais il vaut mieux en tirer peut-être 30 ou 40, mais en essayant de trouver l'harmonie corporelle. Oke, baik. Barusan ditambahkan lagi oleh Lut. Jadi, bagaimana kita bisa menemukan otomatisasi? Itu yaitu dengan pengulangan. Pengulangan. Ya, ini sangat penting pengulangan itu. Tetapi pengulangan itu bukan berarti dia pengulangan dalam jumlah. Ya, pengulangan ini tujuannya apa? Jadi pengulangan ini bertujuan untuk menimbulkan harmonisasi tubuh. Jadi dicontohkan barusan, itu percuma. Misalnya kamu syuting 1 jam. Nah, dia hanya syuting saja. 1 jam itu dia syuting. Nah, itu tidak akan efektif apabila dia melaksanakan tidak ada harmonisasi tubuh. Tetapi dia syuting setengah jam. Itu akan lebih efektif kalau dilaksanakan dengan harmonisasi tubuh. Ya, maksudnya harmonisasi tubuh itu kan mulai dari, kalau petang itu kan mulai dari gerakan. Jadi sebelum kita masuk circle, apa yang kita perbuat di dalam circle, apa yang kita lakukan setelah kita melaksanakan eksekusi. Nah, itu nanti ada harmonisasi. Gerakan dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Gerakan mulai dari telapak kakinya seperti siapa, menapa. Terus nanti apakah ada gerakan fleksibilitas dari tungkai kaki. Setelah itu naik ke atas, pinggulnya posisi seperti apa. Bahunya, apakah bahunya itu sedikit miring, apakah lurus, apakah tangan ayunannya nanti full maksimal ke belakang. Pada saat melempar itu apakah belok ke kiri, belok ke kanan, atau ada putaran, itu kan jadi harmonisasi di situ. Terus ke atas, ke kepala, apakah kepalanya itu dia tegak, apakah kepalanya itu dia lurus, apakah kepalanya itu dia tunduk ke bawah, atau menengadah. Nah itu, termasuk pada saat dia melempar, apakah dia jinjit, apakah itu kan biasanya di situ akan ada harmonisasi. Dan itu biasanya ada terapinya. Kalau seandainya dia jinjit, terapinya seperti apa. Kalau dia badannya goyang, terapinya seperti apa. Kalau tangannya berputar, terapinya seperti apa. Putar ke kiri, terapinya bagaimana. Ke kanan, itu kan yang terjadi di atlet kita. Kalau kita amati, pasti akan ada selalu seperti itu. Karena kan anatomi tubuh atlet kita berbeda-beda. Oke, Claude. Ensuite, ce qui est important, je rajoute encore quelque chose. Yeah. Je parle pour les entraîneurs qui préparent des joueurs dans les provinces et pour les équipes nationales. Cette façon de s'entraîner en respectant le biorhythme, parce qu'on a tous un biorhythme, c'est aussi préparer le joueur lorsqu'il va être en compétition. Parce que le joueur, quand il est en compétition, il tire pas une boule après l'autre. Il va tirer une boule, il va attendre, il va en retirer une autre après. Donc c'est aussi habituer le joueur à pas rentrer dans une cadence qui sera pas celle de la compétition. La cadence de l'entraînement pour être performant en compétition, elle doit être celle de la compétition presque. De façon à ce qu'il y ait une harmonie entre l'entraînement, la cadence de l'entraînement et la cadence de la compétition. Ça, c'est très important, notamment pour les entraîneurs. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils aient vraiment en tête. Oke, baik. Nah, jadi ada tambahan lagi dari barusan ya. Jadi selain tadi harmonisasi, juga ada ritme. Jadi ritme latihan dengan ritme pertandingan. Contoh, misalnya pada saat latihan, dia syuting kan pasti syuting continue. Tapi pada saat bertanding kan berbeda. Bertanding, dia syuting sekali, setelah itu dia istirahat. Nah, ritmenya ini juga harus diperhatikan. Nah, itu kan bisa dilatihkan. Kan pemain pada saat bertanding tidak berturut-turut ya syuting, kecuali memang bola terakhir. Bola terakhir kan ritmenya berbeda. Tapi kan di permainan normal, dia habis syuting, pasti akan menunggu lagi. Menunggunya bisa cepat, bisa lama. Nah, itu ritme itu yang juga perlu dilatihkan. Ya, juga perlu dilatihkan. Pour la deuxième question, bien sûr qu'il peut faire une formation, mais dans ce cas-là, il faut... c'est bon, oui, c'est pour la deuxième question. Il vient vous voir. Hein. Oke, ya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Lihat, apakah ada yang akan bertanya lagi? Biasanya mungkin yang masih tentang ya. Ya, silakan.
Ada lagi yang ditanyakan? Ya, mungkin bisa berkaitan dengan pemenahan fisik, mental, mungkin teknik. Izin Pak Andi, Silakan. bisa kedua kali ya? Halo, Ya, Pak Fred. bisa ya untuk kedua kali ya? Oh, silakan Pak. Tidak boleh, kita sharing saja Pak. Kita bebas saja Pak ya. Nah, baik Pak. Biasanya ada tahapan-tahapan latihan yang harus diikuti atlet itu, baik dari atlet mulai dari usia dini. Lalu kami pertanyakan, Ya. untuk petang sendiri itu usia minimal atau usia yang bisa tahapannya itu dimulai dari umur berapa? Pada top performance-nya. Dan tadi sangat menarik yang saya bisa tangkap bahwa memang untuk olahraga petang ini sangat unik. Ya. Unik karena apa? Justru kita latihan power, tapi pada pelaksanaannya sebentar pada pertandingan, justru power itu seakan-akan diabaikan. Iya. Nah, ketika kita berpikir untuk agresif, maka yang tadi itu akan hilang. Hilang. Semakin agresif, semakin ya. Betul. Makanya ada seperti kata hati ya, inner speaking itu yang akan membentuk kita sehingga ini keterampilan untuk petang sport ini bahwa itu memang memerlukan waktu yang sangat lama ya, perlu waktu yang lama sampai dia mendapatkan suatu mental yang matang dalam bermain. Jadi bukan secara instan. Kalau di belajar gerak itu tadi Pandai katakan bahwa mulai dari kognitifnya itu baru kemudian yang terakhir kan otomatisasi. Ya. Otomatisasi. Tapi ketika kita bermain seperti tadi, ketika kita temperamen, nah ini berbicara tentang temperamen, ketika kita tidak bisa menguasai temperamen, maka apa yang kita latih itu, apa yang pernah kita latih, maupun di shooting, maupun di pointer itu akan hilang. Jadi ini perlu kematangan mental mungkin dari sini. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan dan mohon juga penjelasan kembali dari Coach Klaus. Ya. Thank you. Ya. Jadi dari usia berapa ya Pak ya boleh bermain petang ya? Bon, Claude, il a une question de à partir de quel âge on peut entraîner de la pétanque? Oui, c'est-à-dire c'est pour créer un bon joueur, c'est ça? Yeah. Alors, dans sa question, d'entraînement ou de découverte? La question, est-ce que c'est entraîner un joueur ou est-ce que c'est faire découvrir à un jeune le jeu de boule? Oke. Jadi pertanyaannya barusan Pak dari Claude, apakah kita mau melatih atlet atau kita mau mencari bakat atlet? Jadi kalau mencari bakat atlet mungkin usia berapa yang bagusnya? Kalau misalnya mau melatih itu usia berapa gitu Pak ya? Ok, oui, c'est ça. Oui, c'est pour découvrir, c'est à partir de combien d'âge et pour entraîner à partir de combien d'âge. Alors, d'abord, c'est vraiment la base même du développement de la pétanque. Au départ, on doit parler plus de jeu de boules. C'est-à-dire lorsqu'on a des enfants qui sont 5 ans, 6 ans, on parle de jeux de boules, on fait des jeux collectifs, on n'est pas obligé d'avoir un cercle de lancer, parce que le cercle, c'est déjà, on est déjà dans une notion réglementaire, donc donc le jeu de boules, il faut que ça soit des exercices très courts, très simples, avec des objectifs collectifs généralement. Et plus ça va aller, plus on va amener ces jeunes sur la pétanque, où on va faire rentrer des notions réglementaires, c'est-à-dire un cercle de lancer,
un objectif précis qui va être un but, tandis qu'avant, on aura fait simplement des cibles. Et donc là, je pense que vers 8 ans, 8-10 ans, on peut commencer à entraîner les jeunes. Alors, il faut faire très attention à la notion d'âge. Parce que là, je sais ce sont des professeurs, des universitaires, des professeurs. On ne peut pas, on va mettre en place des exercices, des séances d'entraînement en fonction des âges. C'est-à-dire que les séances vont être beaucoup plus courtes avec des exercices très variés pour des jeunes. Et ensuite, si on va sur l'entraînement, là, on allonge la durée et là, on est vraiment dans l'entraînement de la pétanque. Mais je dirais que c'est vers parce qu'après, il y a la notion aussi d'assimilation. Bon, ça, c'est un cours que je fais habituellement. Mais pour vraiment entraîner des jeunes avec des notions de maîtrise, je pense que vers 12 ans, c'est bien. Mais il faut déjà, avant les avoir initiés au jeu de boules. Tu vois ce que je veux dire, Andy? Il y a la notion de découverte, la notion de maîtrise de l'objet qui va se faire entre 8 et 10 ans, 6-10 ans. Et après on va pouvoir parler de pétanque au fur et à mesure, en fonction aussi des capacités des jeunes que l'on a. C'est parce qu'il y en a peut-être, ils vont être plus précoces. Mais il faut adapter la durée et la variété des exercices au public. C'est clair ou pas? Oke, Wibong juga barusan kalau dari Tut menyampaikan, kalau untuk bermain petang sendiri itu sebetulnya bisa dimulai pada usia 5-6 tahun. Ya. Tetapi di situ tidak boleh dikenalkan dengan aturan. Ya, jadi contohnya misalnya dia silakan saja boleh melempar, tapi tidak usah pakai circle, tidak usah pakai jack. Jadi lempar itu nanti mungkin ada target apa ya, lempar ke sana. Jadi untuk usia 5-6 tahun boleh, tapi dia jangan dikenalkan dulu dengan aturan. Nah, setelah usia 8-10 tahun itu boleh dikenalkan dengan seperti itu, boleh, tapi tidak usah terlalu mendekat. Nah, setelah usia 12 tahun itu baru dia dijelaskan tentang petang itu apa. Itu apa? Dari situ jadi filosofi petang itu boleh diterapkan dari usia 12 tahun. Itu yang terjadi di Prancis. Jadi kan kalau kita lihat di bibliografinya Dylan Roche, itu kan dia mulai bermain dari usia 4 tahun memang. Tapi kalau dari akademiknya itu 5-6 tahun boleh, tapi jangan dikenalkan dengan aturan. Terus bolanya juga mungkin bukan bola yang untuk pertandingan, mungkin boleh yang untuk mereka untuk menekan bagaimana tahu cara melempar. Oh, lempar ini bola harus didekatkan ke sana. Oh, melemparnya dari sini. Ini seperti itu. Nah, baru faire la différence entre la notion de jeu et la notion de performance. Yeah. La notion de jeu, c'est le jeu, c'est jouer. La performance, c'est acquérir des techniques pour un résultat précis. Okay. C'est à partir de classe, c'est pour le performance. Ça va dépendre des enfants, mais généralement, vers 10-12 ans, il va y avoir une recherche de performance, mais il ne faut pas aller trop vite, parce qu'on risque aussi que ça ne marche pas. Ya, baik, barusan ditambahkan lagi, jadi ada yang sifatnya bermain dengan yang permainan. Maksudnya, kalau yang bermain, ya biarkan dia bermain saja. Nah, tapi kalau sudah performance atau bertanding atau bermain secara betul, itu biasanya bisa dikenalkan, tapi tergantung, itu bisa usia 10-12 tahun. Itu sudah dibolehkan. Tapi kalau sebelum itu dia bermain saja, sudah bermain saja. Tidak. Ya. La performance amène des contraintes. C'est pour ça que quand je dis qu'un enfant trop jeune ne peut pas accéder tout de suite à la notion de performance, parce qu'on amène des contraintes. Ya, jadi kalau usia muda jangan terlalu dikenalkan dulu dengan permainan yang sesungguhnya. Jadi biarkan dia bermain biasa saja dulu.
Oke. Ya. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Jadi yang bertanya, Pak Nik. Ya, silakan. Ya, dari saya Martin dari Sulut. Wah. Mau bertanya, sehubungan dengan baik itu pelatihan maupun juga kejuaraan, Iya, Pak. Yaitu kan ini kita memang sudah sekitar setahun lebih ini vakum ya. Iya, Pak. Ini vakum itu kegiatan-kegiatan total berhenti, walaupun masih ada berlatih para atlet ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di tahun 2021 ini, ya, apakah di tahun 2021 ini federasi khususnya Hopi Pusat ada nggak membuat program untuk tentunya pelatihan ke setiap daerah-daerah untuk 2021 ini? Apakah ada pelatihan untuk tentunya, jadi pelatih-pelatih nasional bisa turun ke daerah-daerah supaya bisa melatih baik itu pemula maupun juga atlet-atlet yang di daerah. Karena pengamatan saya untuk tentunya olahraga kita ini kan belum terlalu dikenal secara membooming seperti itu. Jadi ada kendala-kendala dalam lapangan. Jadi apakah FOPI ada program di 2021 ini khususnya dari Federasi pusat ya, untuk membuat program ya pelatih-pelatih nasional itu turun ke daerah-daerah seperti itu. Dan kedua, kita tahu bersama bahwa untuk buka dulu Bang. Untuk tentunya pemetaan ya di daerah-daerah itu kan maksimal seperti itu. Kita tahu bersama bahwa kalau ada kejuaraan-kejuaraan begitu pasti didominasi oleh daerah-daerah tertentu. Nah, apakah program ini ada dibuat oleh tentunya pusat sehingga bisa mengembangkan petang di daerah-daerah khususnya yang belum terlalu mengenal untuk tentunya olahraga kita ini seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Martin, terima kasih. Mungkin nanti kalau ini dengan program dari PB, mungkin nanti ada Ketua PB Pak Caca nantinya akan menjawab. Tapi sebagai informasi saja bahwa kemarin memang ada beberapa daerah yang melaksanakan pelatihan. Itu memang kita kirim sesuai dengan permintaan dari daerah yang meminta. Itu kalau dari program PP yang kemarin itu saya menyimak saja, saya mendengarkan keputusan ada di ketua dan biasanya di bidang yang mengurusi masalah pelatihan. Itu untuk pelatihan biasanya akan digilir dari PP ada, kecuali dari daerah itu meminta nama. Kalau minta dari nama boleh, misalnya contohnya saya misalnya meminta pelatih ini yang datang, itu silakan, itu kan dari daerah. Tapi kalau seandainya dari daerah tidak ada permintaan, Bapak tungguin sini ya. Nanti Bapak kerja dulu ya. Akan digilir. Setelah itu kemarin dari teman-teman pelatih itu, jadi baik yang level 2 maupun level 1 itu biar kebagian lah istilahnya, kita sharing ilmu atau kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang di daerah. Tapi kalau misalnya dari teman yang daerah misalnya, bisa nggak saya minta ini, ya silakan, itu boleh juga dari PB. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Caca ya, Pak Martin. Tapi intinya kita sebagai insan petang ini akan selalu support Pak, akan selalu support. Kalau misalnya ini pasti akan kita dukung. Misalnya jangankan dari kita lah, misalnya minta bantuan, bisa nggak saya misalnya mendatangkan pelatih dari luar, itu pasti akan kita upayakan, pasti akan bisa lah gitu. Misalnya inginnya dari negara mana atau siapa itu bisa kita ini kan, pokoknya kita saling support Pak. Pasti kita akan support itu Pak, tidak usah khawatir Pak, kita akan. Tapi nanti mungkin dari Pak Caca atau Pak Ramdan mungkin, Pak Caca, Pak Ramdan mungkin ada yang pertanyaan barusan. Baik, kalau tidak mungkin nanti ada yang ditanyakan. Ini ada Pak Ramdan nih. Bonjour Ramdan. Bung, Claude
c'est une minute, c'est parce que il y a une question de système de l'entraînement. Donc, June Provence, il a demandé à un entraîneur national, c'est pour venir chez lui, c'est pour donner une leçon, comme ça. Peut-être, ya Pak Ramdan mungkin ada yang bisa dijawab. Tadi saya kasih gambaran sedikit, mungkin ini kalau dari Pak Ramdan lebih jelas. Enggak, Pak Andi, sama aja Pak Andi. Jadi memang PB ini masih rancang untuk pembinaan skupnya nasional, kemudian memang lagi ini persiapan bagaimana untuk SEA Games, mudah-mudahan juga bisa diikutsertakan. Kemudian pokoknya di masa pandemik ini kita benar-benar off, dan mudah-mudahan di pasca Lebaran ini turnamen-turnamen sudah mulai dirancang lagi. Dan pasca PON petang dicoret ini kita mau coba menanyakan ke KONI bagaimana apakah ada turnamen nantinya pengganti yang PON tersebut gitu. Mudah-mudahan sih ada kejurnas atau ada kegiatan lain. Hanya dekat sini. Mungkin Pak Andi nanti ya, kegiatan yang lebih ini lagi akan disampaikan dirapatkan lagi di PB gitu Pak Andi. Oh baik, ya baik, terima kasih Pak Ramdan. Ini mungkin juga nanti mumpung ada Presiden FIPJW Claude Azema, mungkin nanti akan informasinya kan sebelum SEA Games itu kan ada turnamen yang tes event ya. Jadi tes event itu nanti akan ada di Vietnam. Mungkin bon, peut-être je vais demander comment c'est à Claude Azema. Claude, est-ce qu'il y a comment c'est le tournoi avant le SEA Games? C'est au Vietnam? C'est parce que on va essayer c'est le terrain comme ça. Mumpung ada presidennya nih, bisa jawab deh. Comment pas ce que tu veux dire, le tournoi avant les SEA Games? Oui, c'est ça. Oui, c'est pour essayer le terrain. Bon, c'est normalement il y en a, non? Ouais, ça dépend si le pays qui organise les terrains à l'avance. Au Vietnam, oui, les terrains des SEA Games seront les terrains officiels de la fédération à Hanoï, le terrain des clubs de Hanoï. Donc, au club Hanoï, hein. C'est les mêmes. Par contre, au Cambodge, on ne sait pas encore où ont lieu les SEA Games. Je pense qu'ils auront lieu au nouveau stade olympique de Phnom Penh et les terrains ne sont pas encore faits, à mon avis. Je peux dire comme renseignement, c'est qu'au SEA Games 2023 de Cambodge, il y aura 11 événements pétanques. Il y aura les tête-à-tête, doublette, triplette et tir, hommes et femmes. Il y aura il y aura 2 triplettes mixtes. Un triplette mixte, un homme, 2 femmes, et un triplette mixte, une femme, 2 hommes. C'est au Cambodge. C'est 2023. Voilà. Et en c'est cette année au Vietnam. Cette année? Je ne sais pas s'ils ont lieu cette année, en fin d'année. Normalement, ils ont lieu en décembre au Vietnam. Et eux, ce sera sur les terrains que tout le monde connaît là-bas, le terrain officiel des clubs de Hanoï où on a fait le championnat d'Asie cette année, l'année dernière. Oke. Oh, yang di sana. Ya. Mungkin nanti untuk kalau yang turnamen yang sebelum SEA Games ada tes event di Hanoi, tapi untuk waktunya masih menunggu dari tuan rumah. Terus c'est pour le 23, il y a combien de numéros? C'est le pétanque, c'est le 23, c'est au Cambodge. Il y a combien de catégories? 11 événements, 11 épreuves. 11? Oh. 11 épreuves. Oh ya. 2023 SEA Games di Kamboja ada 23 nomor, ada 11 nomor. Ok. Oui. C'est ça, c'est sûr, hein? C'est sûr, il y aura 11 années. Enfin, ils avaient réunion du comité d'organisation des SEA Games la semaine dernière et ils m'ont demandé la liste des pays, des trucs. Parce que comme ils ont des chances d'avoir beaucoup de médailles, ils veulent faire le maximum d'événements. Oh, oke, ya. Jadi ini untuk yang SEA Games 23 nanti akan maksimal medalinya 11. Jadi 11 di pertandingan 2023 di Kamboja. Lapangannya sudah hampir jadi. Lapangannya, bon, est-ce que c'est le même terrain? C'est comme le championnat du monde? Au Cambodge, je ne sais pas. C'est pas sûr parce que comme ils ont construit un nouveau stade pour les SEA Games en lieu de Phnom Penh, peut-être que ce sera là-bas. Mais peut-être qu'ils vont garder les mêmes terrains. Oke, ya.
Oke. Ceux qui on ne s'est pas encore décidé, parce que c'est quand même en 2023. Oke, ya. Kalau untuk tempat di Kamboja, apakah sama dengan tempat waktu kejuaraan dunia kemarin atau tempat baru? Karena dia juga sekarang sedang membuat stadion yang baru lagi. Jadi kemarin habis rapat dengan Federasi Asia untuk membicarakan tentang SEA Games. Ya, mudah-mudahan nanti Indonesia dikasih medali. On a demandé ang medai, c'est pour Indonesia. Pour l'Indonésie. Iya. Oui, on a demandé comment c'est une médaille en Indonésie, ça va? C'est pour. Vous organisez quand les SEA Games? Oke. Ya, saya bercanda sama dia. Saya minta satu medali aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Ketawa dia. Oke, jadi itu Pak ya, informasi dari Klut bahwa tahun 2021 nanti di Vietnam SEA Games, sebelumnya ada tes event. Nanti kita mungkin bisa mengirim. Terus 2023 di Kamboja ada 11 nomor yang akan dipertandingkan. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada silakan. Pak Andi. Silakan Pak. Ya, Pak Sony ya. Pak Sony dari Sulut ya. Wah, Sulut luar biasa. Mantap ya. Jadi ini Pak, kita kembali ke materi tadi. Ya. Kami hanya bisa memohon kalau bisa ada program pelatihan fisik dan pelatihan teknik yang sudah ada sama World. Ya. Boleh dibagikan kepada kami sebagai referensi untuk kami membuat program di daerah. Ya, Pak. Yang spesifikasi tentunya olahraga petang ini. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sony de Sulut, il a demandé s'il y a un programme, c'est pour l'entraînement de la pétanque, soit le programme physique ou bien c'est le programme technique. C'est ça, il veut savoir la poser comme ça. Oui, on peut. Oui, je peux donner. Il y a des programmes. Après, la première chose qu'il faut savoir quand même, c'est le niveau des joueurs qui vont entraîner, parce que on peut pas faire un programme type si on connaît pas la qualité des personnes. Et puis donc là, définir un programme comme ça d'une façon générale, c'est faisable. Mais après, il faut qu'il soit spécifique, c'est-à-dire adapté au niveau de ces joueurs pour les faire progresser. Ya, oke. Baik, nah jadi jawabannya kalau program tidak masalah Pak, hanya karena dia kan tidak tahu kualitas atletnya itu seperti apa, levelnya seperti apa. Nah, jadi pokoknya jangan membuat program kalau kita tidak tahu kualitas atletnya, nanti takutnya tidak sesuai. Nah, kalau kita tahu atletnya, atletnya seperti ini, berarti bikin programnya seperti ini. Pasti akan ada progresnya. Pasti akan dianalisa dulu, Pak. Analisa, atletnya seperti ini. Berarti program yang saya akan bikin seperti ini. Ya, seperti saya contohkan, misalnya kan di campnya nih, di campnya Klut yang di Sergin itu, dia kan sudah punya kayak beberapa line itu, Pak. Line itu sudah dia bikin model-model latihan itu. Jadi, seperti ini, kamu model latihan sini, kamu lihat. Nah, jadi program itu tergantung dari masing-masing atlet itu. Jadi masing atlet punya karakter yang berbeda. Dia latihannya nih. Tapi mungkin kasih dasar dulu sama, baru pengembangannya. Jadi memang program itu kita betul-betul harus lihat kondisi atlet dan tujuannya, Pak. Nah, tujuannya itu kita akan kemana nih? Atletnya akan dibikin apa ini? Sasarannya kemana? Itu kan juga berbeda programnya. Iya. Ya. Kuantitas atau kualitasnya atau apakah berapa? Jangan bisa. Je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire que quand on nous demande de préparer une équipe pour un objectif précis, c'est-à-dire pour une compétition mondiale ou internationale, voilà. On me demande souvent un programme. Alors j'envoie le programme parce que c'est normal, j'envoie un programme. Mais en vérité, ce programme, souvent je ne le respecte pas parce que nous ne le respectons pas parce que lorsqu'on voit les équipes et leur qualité, on est obligé de personnaliser le programme à la fois pour les équipes et je dirais même pour les joueurs de leur poste. Ya, jadi sampaikan Pak, nah itu seperti itu aja. Bahkan mungkin program ini setiap atlet bisa berbeda, bisa program yang personal seperti itu. Terus ini juga berkaitan dengan waktu. Atlet ini untuk waktu berapa lama nih? Apakah dalam jangka panjang
apakah dia mau mengikuti event. Kalau event juga kita harus lihat eventnya nih, eventnya event apa. Nah itu juga kan programnya berbeda. Terus mungkin nanti kalau misalnya seandainya dia mau bermain apa sih, kategori apa? Apakah dia shooting games, atau dia single, double, atau triple, kan juga berbeda-beda itu. Jadi kita harus lihat, terus tujuannya ini kemana, durasi waktunya berapa lama, terus turnamen yang akan diikuti itu apa, itu baru di. Ya itu terlepas dari, kalau dasar kan mungkin bisa semua kita masukkan ke dasar. Nanti bisa Pak, kita bisa diskusi kalau misalnya memang program-program bisa kita buat, termasuk simulasi-simulasi model latihan, terus simulasi games itu ada Pak, ada referensi. Nanti kalau Bapak berkenan nanti saya kirim. Saya juga kan kebetulan muridnya dia. Saya resepnya saya punya, jadi kalau nanti saya kasih. Oke. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Model-model latihan juga ada Pak, nanti saya. Yang soft copy-nya juga ada, nanti saya kirim. Oh iya. Oke Pak. Ya. Pour les entraînements, il faut faire les ateliers classiques que tout le monde connaît. Hein. Nah, Mais on veut faire une préparation spécifique, c'est autre chose. On rentre dans l'expertise donc c'est autre chose encore. Oke. Ya, jadi kalau misalnya untuk pengenalan awal, boleh dengan pelatihan-pelatihan klasik kata dia. Jadi dengan model-model klasik boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah ke sini, ini kan sudah model-modelnya kan sudah sangat variatif, Pak. Sekarang ini petang ini sangat variatif, Pak. Jadi variasinya tuh banyak sekali ini. Model-model latihan itu sudah. Ya mungkin ini Pak ya, petang ini kan kalau seandainya latihannya sehari 2 hari kan oke. Tapi kan kalau sudah latihannya berbulan-bulan, mungkin kan atlet ini sudah mulai jenuh, dan banyak kan bagaimana supaya tidak jenuh, itu kan memang harus banyak resep-resep yang memang diolah itu. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Pandey. Ya, silakan. Ya. Pak Ruki ya? Ruki dari Sumbar, Pandey. Silakan Mas. Ya, ingin bertanya nih, Pandey. Ya, gimana ada? Karakteristik kita dalam pemilihan atlet nih, Pak. Dia ini cocoknya kepada shooting atau kepada pindah. Ya, segitu aja, Mas. Terima kasih. Oke, so ya, makasih. Bon, c'est de Sumatra, oui. Ruki de Sumatra, il a demandé comment c'est pour choisir les joueurs. C'est par exemple, c'est pour double, bien c'est pour le triple, c'est le caractère du joueur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut voir les qualités de chacun. Hein. Donc ça se fait par des modes de sélection sur des ateliers, regarder leur comportement en partie et essayer surtout qu'il y ait une harmonie entre pour la constitution des équipes, que ça soit sur le plan technique, que ça soit aussi sur la notion de groupe, c'est-à-dire qu'il y ait une entraide, qu'il y ait une communion entre les joueurs, parce que 3 bons joueurs font pas forcément une bonne équipe. Hein. Techniquement, je parle 3 bons joueurs techniquement ne font pas forcément une grande équipe. Il faut aussi qu'il y ait à la fois le côté technique et le côté disons, travail en groupe, enfin jeu en équipe. Donc voilà, donc la sélection, elle doit être sur plusieurs critères. Le côté technique, le côté mentalité, le côté comportement terrain, le côté respect des règles, le côté entraide, le côté aussi fighting spirit. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Sélectionner des joueurs, ça se fait sur un ensemble de critères. Nah, baik ya. Jadi bagaimana kita untuk menentukan kriteria pemain, Pak ya? Itu ini kan kalau untuk menentukan kriteria pemain itu kan di situ kan secara bersama, Pak, secara bersama. Dalam arti begini, Pak. Jadi pemain itu akan kita nilai berdasarkan dari tekniknya, taktiknya, mentalnya, bagaimana cara dia observasi pengenalan lapangan, bagaimana dia mengetahui peraturan. Kalau dia itu. Nah, terus yang lebih utama lagi, kalau dia bermain tim, bagaimana dia bisa harmonisasi dalam tim. Contoh, dia mencontohkan, 3 orang pemain yang bagus, belum tentu bisa menjadi tim yang bagus. Kalau seandainya memang dia tidak punya jiwa harmonisasi di tim. Nah, sehingga di situ perlunya seleksi, itu dari pelatih, dia akan menilai, apakah dia pemain ini tekniknya oke, taktiknya oke, dia mempunyai mental yang bagus, dia mempunyai pengenalan lapangan yang bagus,
mengenai tahu tentang peraturan, terus dia bisa harmonisasi di dalam tim. Nah itu memang tidak mudah itu untuk pemain. Dan untuk pemain double dengan triple itu juga karakternya berbeda. Makanya kalau kita akan memilih sebuah tim, itu memang peranan pelatih dilibatkan itu biar si pelatih itu dia merasa, oh ini loh yang saya butuhkan itu atletnya ini. Jadi kriterianya ini. Itu kan dari aspek-aspek itu Pak ya. Misalnya kalau dari tim pemandu bakat itu kan dia punya penilaian, oh ya tekniknya bagus, taktiknya bagus, mentalnya oke, pengalaman lapangan peraturan bagus, tapi dia orangnya egois, nggak bisa itu, berarti kita pemain single atau apa itu. Dan kalau misalnya kita paksakan di main double atau triple, ya pada saat dia kondisinya normal dia bagus, tapi pada saat dia nanti under pressure tertekan itu biasanya kan. Ce que je peux lui conseiller, c'est lorsqu'il a un groupe de joueurs, c'est recueillir un maximum d'informations dans les critères qu'on voit ensemble, hein, le groupe, etc. Mais voir un entretien aussi avec les joueurs, un entretien individuel pour voir un petit peu la mentalité, l'approche, voilà. Donc il faut recueillir le maximum d'informations pour essayer de pas se tromper, voilà. Nah, dan kita juga harus mengetahui kemampuan atlet itu secara maksimal. Maksudnya kita harus tahu lebih dalam tentang atlet itu. Dan kalau perlu itu ada dialog sendiri antara pelatih dengan atlet itu. Nah itu kalau kita mau membentuk tim yang memang betul-betul solid gitu. Ya mungkin karena klub ini pengalaman di pemain timnas Prancis itu ya jadi mungkin tahu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kenapa? Kalau tahu tidak dengar kita kan. Enggak. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, Ibu-ibu? Silvandi. Ya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ini Pak Yudi. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak ya, ini karena sudah waktu mau menunjukkan pukul 5. Ya. Hanya sebuah pertanyaan di sini. Adik saya kan udah tua Pak Andi, sudah 45 tahun. Ya, nah ini program apa, atau apa untuk menjaga performa mereka dalam shooting maupun pointing, Pak? Ini Pak, suaranya agak terputus Pak. Mau Pak diulangi sekali lagi Pak? Ya oke. Ini atlet saya kan kebanyakan udah tua-tua Pak. Ya sudah tua ya. 45 tahun, ada yang 50 tahun ya. Nah ini untuk meningkatkan performa mereka, ini pola apa yang cocok untuk mereka untuk meningkatkan kemampuan shooting maupun pointing. Oui. Claude, il y a Oui, pardon. Oui, bon, c'est la dernière question, c'est il est un joueur, mais il a déjà âgé, hein, plus de 40 ans. Et comment c'est pour il est jeune. Monter? Il est jeune. Masih muda Pak Yudi kata dia. Dia berumur 45 tahun. Oh, dia masih muda. Ada 50 tahun Pak Yudi. 50 tahun. 50 tahun. Alors comment c'est pour accélérer sa capacité? Les capacités, oui. C'est-à-dire que là, il faut rentrer dans une méthode. Hein, c'est ce qu'on a vu, on a fait ensemble. Yeah. Donc, c'est difficile comme ça de donner un conseil sans voir la personne. Il faut s'il y a une vidéo, tout ça, on peut donner des conseils, mais sans vidéo, sans voir la personne en action, c'est compliqué, quoi. Ya. Jadi menurut Claude, waduh kalau misalnya seperti ini saya harus lihat karena kalau tidak melihat orangnya tidak akan bisa memberikan banyak. Mungkin kalau ini bolehlah kirim video atau video seperti ini nanti akan ini oleh Claude. Kirim video Pak Yudi, kirim ke saya nanti saya kirim ke Claude. Ada yang misalnya dari 57 tahun, itu masih diaman kita. Iya, itu kan nanti kata Claude waktu harus dilihat dulu nih, ini terapinya di mana gitu kan. Karena kan masing-masing kan mungkin perlu kita lihat basicnya dulu nih. Kalau basicnya sudah ketahuan, basicnya sudah benar belum nih? Kalau benar, tinggal dikembangkan. Kalau enggak, berarti kan basicnya dibetulkan dulu. Setelah itu baru ditingkatkan gitu. Ya latihan dari baru 3 tahun yang lalu. Tidak masalah Pak. Tidak ada kata terlambat. Quand je vois ses doigts, quand je vois sa main avec ses doigts, le conseil que je vais lui donner, c'est qu'il tienne la boule au bout des doigts et pas dans la paume, parce que j'ai l'impression qu'il doit la prendre pleine main.
Donc, il pense surtout à bien la tenir au bout des doigts et que la boule vienne reposer sur la paume et pas la paume vers le bout des doigts. Oke, which is basic ya. Nggak, dia hanya menjelaskan aja. Jadi kalau itu pokoknya harus diingat basic petangnya dulu, basic petangnya dulu dilihat dulu. Kalau basic petangnya sudah betul, baru diingatkan. Tapi kalau misalnya basic petangnya tidak betul, ya nanti ya sekedar main-main saja. Ya. Tapi kalau misalnya mau ini basic petangnya betul, dari mulai dari termasuk bagaimana cara dia memegang bola dari awal dari situ dulu. Ya. Cara memegang bolanya dia seperti apa. Terus pada saat dia melepaskan bola itu seperti apa. Kalau itu sudah betul, kita lanjutkan. Tapi kalau itu belum betul, itu benahi dulu. Oh, megangnya seperti itu. Jangan sampai melepas bolanya masih di dalam kan ya. Kan di ujung jari. Itu dibetulkan dulu. Nanti kalau itu sudah biasa, itu sudah ini, baru kita lihat nih. Apakah nanti kakinya seperti ini, setelah itu ke atas, apakah badannya seperti ini, apakah baunya seperti ini, apakah pola itu, nanti baru nanti dikembangkan lagi. Kirim videonya Pak Yudi, nanti atau nanti saya lah ke sana lah, saya ke Purwokerto lah. Saya siap. Aman Pak Yudi. Siap. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Yudi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, bon, c'est parce qu'il est déjà l'heure. Je vous remercie beaucoup, Claude Azéma et Claude Ralouis. Oui. C'est pour aujourd'hui. Et oui, c'est un grand honneur, c'est pour nous. Oui, avec vous passez votre temps avec nous ya. Merci beaucoup. Je vais donner à Oke, je vais donner à Madame Ayu. Oke, ya. Jadi kita sangat ini ya hormat dengan beliau karena beliau menyempatkan waktu untuk kita. Silakan acara saya kembalikan ke Mbak Ayu. Ya. Foto bersama Pak Andi. Iya, terima kasih Pak Andi. Ya. Baik, alhamdulillah kegiatannya sudah selesai. Izin Pak Andi, nanti kita akan mengadakan foto sesi bersama di akhir. Jadi untuk Mr. Claude Azéma dan Ralouis, ya, mohon dibantu. Oke. Mohon Mbak Ayu, peserta suruh menyalakan kamera semua untuk foto bersama. Ya. Baik, kepada seluruh peserta webinar kali ini. Bon, on va prendre les photos. On va prendre les photos dans l'écran. Untuk kameranya mohon dinyalakan semua. Karena ini akan untuk dokumentasi di FIPJP dengan nanti akan dimasukkan di majalah Planet dulu ya. Nanti yang wajahnya terlihat nanti akan ada di Planet. Ya baik. Di saya ada 4 kolom ya. Nanti akan dibantu juga sama panitia yang lain. Baik, silakan. Ini belum ada nih. Claude Azéma, il est où? Tak nih sama Pak Abni ini. Bong, on va prendre les photos. Kita ambil foto ya bersama, nanti kita akan itu yang Galaxy 9 Plus siapa ya? Iya, nggak tahu Pak. Galaxy 9 Plus Dion tolong diaktifkan. Aswar nih, Aswar. Ya Pak Aswar. Pak Alfred foto dulu Pak Alfred. Tutup Pak Alfred. Ayo Pak Alfred. Please, ayo Pak Alfred. Pakai masker atau Pak Alfred? Pak Alfred. Oke. Ya. Ya baik. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1. Ya, Aswar ya. 3. Yang halaman selanjutnya? Ya, halaman selanjutnya di halaman kedua. Halaman kedua. Oke, 1, 2. Yusuf, Pak Yusuf saja mata Pak Yusuf. Pak Suryadi mangga. 1, 2, 3. Di lapangan ya. Pak Agung ya, Pak Agung. Oke, di teks berikutnya ya. Andy, les fonds d'écran que vous avez derrière vous, c'est un truc que vous avez fait vous-même, la fédération là. Oui. Ce que vous avez derrière vous, plusieurs d'entre vous. Oui, c'est ça. C'est comment c'est la... Ils les ont mis comment derrière eux là? Oui, c'est ça, c'est encombré, c'est l'écran, c'est pour l'écran. Oui, c'est pour l'écran. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, on va c'est pour modifier l'écran. Oke, terima kasih semuanya. Sudah semua Pak Andi izin. Udah, Bu ya. Pak Caca akan ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan mungkin untuk Claude dengan supaya nggak salah namanya nih. Iya. Oke, thank you very much, Mr. Claude Azéma and Mr. Claude Ralouis. Israeli. Give time to me. Tu me difficult, say Stallone. Claude Stallone. Stallone. Claude Stallone.
Thank you very much. Thank you. It was a pleasure. And Oke, thank you Claude ya. Tolong dicatat nih Claude nama-namanya Claude. Nanti kalau ikut pelatihan itu lulus ini. Indonesia 1 medali lah, pokoknya 1 medali lah. Okay. Country. Thank you and okay. Good health. Merci. Yeah, Good merci. time. Okay. Merci Claude et Claude. And congratulations for the organization. It's difficult to meet somebody, so many people, almost 90. It's wonderful. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. Bye. Bye. Bahasa Prancis apa tuh ya goodbye itu? Au revoir. Au revoir. Comment tu dis au revoir en indonésien? Thank you. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Okay. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Time not to see you. Ya. Kita baru lihat ibu ini baru sekarang lagi nih kita. Siapa? Pak Andi. Ya. Masa 45 tua, aku jadi apa dong? Makanya belum tua tadi kata Claude 45. Arongseng we, le version 45 masih muda kata Claude. Masih muda. Iya. Petang itu sampai umur 60 katanya. 60 baru tua, baru masuk senior. Sebelum itu kita masih pemain ini katanya. Itu juara ini. Juara syuting. Iya, juara syuting Keleng 58, Bu. 58 masih juara dunia, Bu. Keleng kali berturut-turut ya. Ya. Pak, izin Pak. Pak Andi di Indonesia nggak pakai kelompok veteran, kalau di Prancis kan ada. Ada Bu, nanti kita bikin Bu, tenang aja Bu. Bikin dong, biar aku bisa main. Ya, oke, bisa bikin lah Bu. Ya. Ini Pak, ini nanti ngumpul tuh nanti kan SEA Games 2020. Nanti kan 11 nomor itu Pak. Kan kemarin habis rapat itu siklus itu Pak. Jadi ikut ini aja lah. Ikut profit aja ya. Lansia dan 60 ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti untuk sertifikat dan rekamannya akan dikirim ke email masing-masing sesuai dengan yang telah mengisi lisensi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pak Yudi. Ini Ade nih bahasa Prancisnya nggak dikeluarin nih. Iya, nggak nanya nih Pak Ade nih. Pak Ade tadi sinyalnya Prancis naik mainkan turun, dong. Sinyalnya naik turun, Pak. Speaker udah keluar baru Pak Ade nongol ya. Iya, nongol ya. Thank you ya. Terima kasih banyak ya Pak Ramdan sama Pak. Ya. Salam kenal semuanya. Ya Pak Caca. Mas Nur. Ya Pak, terima kasih Pak. Kita juga Pak. bisa silaturahmi sama Keluarga Zema. Terima kasih Kak Alam. Pamit semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pamit. Terima kasih semua pamit. Terima kasih Pak Andi ya, Pak Ramdan. Siap Bang. Makasih Bang sudah hadir Bang. Siap Bang. Ya, pamit Pak Ramdan, Pak Andi, Pak Caca. Ade, makasih Pak Ade ya, sehat ya. Ya. Terima kasih, acaranya bagus. Pak Andi, Pak Ramdan, Pak Caca. Terima kasih. Balan kemana aja Balan. Tunggul tenggelam tadi dia. Mantap. Balan. Dia kan mencelah Balan. Ditunggu Balan.